ମୋ ଭଉଣୀ ନେଇକି ଆସୁଛି ବୋଲେ ଆଜି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ସହିତ ତ ବାହାଘର ହବ। और जबरदस्ती अनुजी आदि तो अनुष्का को भल पाउछि ता माने कोन आदि बाहागर हो ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆଜି ବାହାଘର ନହେଲା ତାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ନେଇକି ଆସିବ ବୋଲେ ଆଉ କୋଉଟା ବାହାଘର କରିବି ଏଠୁ ଯିବି। तम भौणी के तमे जदि बजार पत्ता परिवा भाउतो ताले सेया करिवो आ जदि तम भौणी के तमे भौणी बोली भाउतो ताले बे तमे ताको संगरे नै घर को दिवो तम भौणी के जे बाहाबो बाजा बजे रोशनी करी तम कोणे नै पहुंचिबो बेली ऊपर बसी तम भौणी के भाई से तार घर को नै आसीबो ଏ ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମତେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ କଥା କହ ମୋ ଭଉଣୀ ତମ ଘରର ବୋହୂର ସ୍ୱୀକୃତି ଦବ କି ନାହିଁ? तम भौणी विचार मु करिबिनी ଆଉ କିଏ କରିବ? विचार करिवो मो भौणी